Segala puji, hormat serta syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi. Segala puji, hormat serta syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Mari ras-ras sekitar toto, gelah banci kekelengan di bata si enggo, menjadi bagian tandai banci kasih turiken mankala si deban. Adilit perbahanan di bata man banta, surah-surana gelah si katakan mankala. Mertina kini rajan di batandai reh belang. Nah. Ras sekitar toto, banlit perbahanan ruman kami. Me di bata kami dai. Me Tuhan kami Yesus, lit perbahanan ruman kami. Ipilih hindu kami guna nurikan gelar do. Iselamatkan du kami, gelah uga carana kami iselamatkan du. Panci katakan kami man kalak si deban. Gelar bue nakala. Rende ras muji man bandu. Tuhan kami Yesus, pasu-pasu kami, sanga kami erlajar. Gelah bagi kami sorando. Kamu jadi batasi milih kami. Gelah ibas pendilon dundai. Laban kami sia-sia, tapi pesih kami man kalak si deban dai. Sembah kami Tuhan kami Yesus singgung ngata kencah, lawaslah. Jadikan kirin anak bangsa jadi muridku. Surah-surah dirikan perjanjian na endah, gelah iberitakan kami, gelar Tuhan kami Yesus, pasu-pasu kami Tuhan. Amin. Sioge kitab Jeremia pasal 1. Sebab surah-surah anta si cubakan meugakin carana ngabarkan Injil. Si pilih salah sada buku na buku jam. Ope denga kubreken man bandu kegeluhan. Ope denga kam tubuh enggo kuserapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Jadi ayat 4 ras ayat 5 enda latar belakang Nabi Jeremia. Laban cilang ninta Tuhan reh man Jeremia, jana ipilih na Jeremia kope dengan israpkan gelah ulanai ia dahin guna si deban, tapi dahin ia guna nabi-nabi man bangsa-bangsa kalak sineban. Nabi mekapken babah di bata. Ningku ngaloisa, oh Tuhan si erdolat. Lakut uga melaskan kata, ngudasa denga aku. Ayat 7. Nina Tuhan man bangku, olah kata kendu kamu dasa. Olah kam biar sabab aku kap ras kam guna mulahi kam. Aku kap Tuhan si enggo ngerana. Suli sioge kugani na Jeremia jawab kata Tuhan dai. Kulih ya. Kata Tuhan rehman bangku nina. Kupilih kam ope denga kubreken man bandu kegeluhan.
Ope dengar kam tubuh ngoku serapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Jadi kepeken guna laus meritakan berita si meriah enda la bancila simulai bas di batanari. Di bata milih Jeremia. Kuasa di bata milih Jeremia. Kope dengar pe Jeremia ndai tubuh kuduni enda gelah iserap kena ia jadi nabi berberita si meriah man bangsa-bangsa. Ya maka Jeremia labo saja man bangsa Israel, tapi man bangsa-bangsa kala sideban. Enda melebe kai iban di bata man Jeremia. Maka kita pe adi di bata milih kita elit karida hinta. Makana adilit kata di bata musti sialoi. Nina ningku 6. Ningku ngaloisa o Tuhan sirdolat. Kai kin ertina o Tuhan sirdolat. Jadi man Jeremia Tuhan singerana man banandai eme Tuhan si erdolat. Labanci silawan. Sovereignty of God dalam bahasa Inggris. Nah, labanci silawan. Ningku ngaloisa o Tuhan sirdolat. Hadir dolat ia lalit ala sentanula. Lakut teh kugamlaskan kata. Sadar langsung Jeremia layak beluh khotbah. Lakut teh ugamlaskan kata. Si peduakan ngudasa denga aku. Lid alasanna kemungkinan na Jeremia enda la beluh sa. Ngerana maka nguda denga kaya lid alasanna permisi. Gelah ula iya ipilih di batandai. Gua kanina di batan jabab sa. Nina Tuhan man bangku. Endama kesaksian Nabi Jeremia. Nina Tuhan man bangku olah kata kendu kam ngudasa. Ula kata kendu kam ngudasa. Tapi lauslah. Ku bangsa-bangsa ku jakam ku suruh. Maka bancing ngelit alasan ta ya. Tah kaya alasan ta maka langa kita ngit meritakan berita si meriah pe lik ni alasan na ada Jeremia ndai la aku beluh kuga berkhotbah la aku beluh kuga ngabarkan Injil. Nguda dengar kala aku si metua-metua lah lebih ni naka. Tapi olah kata kendu kamu dasa. Tapi selawuslah ku bangsa-bangsa ku jakam ku suruh. Katakan man bana kerina si ku perintahkan man bandu. Si uli yang penting nakal. Katakan man bana kerina si ku perintahkan man bandu. Jadi labo kai si ibas pusuh Jeremia ndai ipesehna. Maka bicara nguda sapi iya, lape ya beluh sakala ngerana, lape ya beluh kala ngatakan ca uga khotbah si mejile. La perlu ya mandi bata. Si perlu mandi bata makaken katakan man bana kerina si ku perintahkan man bandu. Maka labo ibas ukur Jeremia ndai si pesehna. Kata di bata si ibreken di bata musti si peseh. Katakan man bana kerina si ku perintahkan man bandu. Maka time Jeremia kai kari kata di bata si man pesehen kena. Labo kai si iangka Jeremia. Si berikutnya waloh olah kambiar. Kepekendai makana langit Jeremia laus bana alasena layak beluh ngerana ngudasa iya ban biar iya kepeken.
Ola kam biar. Jadi makanalah kita ngabarkan Injil menurut Yeremia biar kita. Kai kebiaran Yeremia, tah kai kebiaran du, serika ngiras kebiaranku. Silang-langna, ito gani kala. Kepeduakan, labu tuhu katan doina ningkala. Mencage, biarlah. Maka pengalaman Yeremia bancing begindu kuga sulit na ia idabuhkan peku sumur. Biar ia. Kam rasaku makalah kita ngit meritakan gelar Tuhan Yesus ban biar kepeken kita. Olah kam biar. Alasan kai sebab aku kap ras kam guna mulahi kam. Maka si ida uga dibatasin di lu Yeremia dai mulahi iya sanga ia utamakan kalakku basumur. Bagi kapi bas padan simbaru. Ida handuka uga Paulus ipedarat nakaye bas penjara nari. Olah kam biar sebab aku kap ras kam guna mulahi kam. Tetap dibata ukur Yeremia dahi. Maka kau pedingat Tuhan Yesus ku sorga tetap nang ukur ajar-ajar. Lauslah jadikan kerina bangsa jadi muridku. Cagerah pu dikatakan maka perlu itendu. Maka aku raskam rasa lalap. Seri menjeremia ras murid-murid ibas Matius 28 seringe. Olah kam biar sebab aku kap raskam. Guna mulahi kam. Aku kap Tuhan si enggo ngerana. Jadi ngerana Tuhan man Yeremia. Hari man Yeremia Tuhan ngerana, man murid-murid Tuhan Yesus ngerana, man bandu ras man bangku ngerana ngedibata maka dibata ndai dibata singgeluh. Ngodong teruskan sadanari kari suli-uli gal sidat. Kenca bagai ipo pinter Tuhan tanah lako ngkuitkan biberku. Jenari ni naman bangku. Begikan. Ku berikan man bandu perkataan-perkataan sila banci lai belas kendu. Tempat seriras nak biji saya ikut dibata biberna tapi jenda ikut dibata biberna mertina ibrekan dibata kata nandai. Kuli kenca bagi ipo pinter Tuhan tanah lako ongkuitkan biberku jenari ni naman bangku. Begikan. Ku berikan man bandu perkataan-perkataan sila bancila ibelas kendu. Jadi perkataan si ibrekan di batandai lah maka si peseh. Maka si lanjutkan. Yang mengenai pribadi Yeremia ndai kerinana kari sulih datas nari. 10. Sendah ku berikan man bandu kuasa. Nandangi bangsa-bangsa ras kerajaan. Ada kuasa. Lako bungkarkan dengan ngeruntuhkan. Lako kernepkan dengan ngeradaskan. Lako manteki dengan nuan. Siulihi. 10 dah penting nakal. Sendah ku berikan man bandu kuasa nandangi bangsa-bangsa ras kerajaan. Lako bungkarkan. Ngeruntuhkan. Ngkernepkan. Ngeradaskan. Manteki ras nuan. Jadi adi baginda lah kepeken banci sisuan ken mentes benih ndai adilah
si bungkarkan lebih batang kayunya si galangi. Adilah kepeken si runtuhkan ngulit dari jima kena nandangi di batandai. Lakan peken banci adilah ikernepkan kerina na paju-pajuhan. Bagi pe ngeradaskan. Makana banci mekari si mantekika, si pantekika ya, ras banci si nuan. Si pakai saja nuan kalau ulah serasa syakap. Enda maturi-turin kalak perjuma ka Adi nuan la banci la teh perjuma kerinana, lit ngeje kerinana sinuan-sinuan na nggoturah. Entah batang kayu, entah rambah duri, entah batu galang. Adi lain da kerinana ibungkarkan. Adi lain da kerinana iruntuhkan. Adi lain da kerinana ikernepkan. Lah kepeken banci nuan ije. Jadi banci bayangkan du pusuh perhatian manusia ndai. Nggo lebih lit kerinana je senuan-senuan na kupe dengar berita si meriah. Engkak maka usur ninta gambar yang dalam latar belakang na kamna maka banci sih ngalokin Tuhan Yesus. Kai ngesange senuan-senuan bas pusuh ndu kope dengar berita si meriah. Lit ninajah nari kita Efesus umpamana. Nailit dewa kami gelarna dewa Artemis tadingken kami sindai. Lit naije paju-pajuhun kami, lit je jimat kami, ibongkarkan mandi kerinana. Maka na banci me isuan, maka nguturah simbarundai. Adi bagai sebagai kalau pekabar Injil kepeken, lah banci lah sitik lagi ya, tak lagi ke kerinana kal. Kai ngeje senuan-senuan, sisanga naturah. Bas pusuh perhatian manusia dai. Gelah kari sirua, maka banci siang burukan. Jadi banci bayangkan du perjuma, babana traktor, babana cangkul, babana pengerentes. Makana banci kari arah pudi, babana me benih jongna, babana me benih rimona, babana me kari benih senuan-senuan, siatena isuan kena. Nggo sidat mangge lebih. Jadi sebagai pekabar Injil. Sendah kuberikan man bandu kuasa. Jadi kuasa ngeteh. Kaikin senuan-senuan sisangan nalit bas pusuh kadek-kadek kundandai. Makana di ngobrekan na kuasa si bungkarkanlah gelah banci lit senuan-senuan simbaru jesuan. Hading gondelit je bangunan na rumah mustilah runtuhkan bangunan sindai. Bagi kape musti kang kepeken engkernepkan sindai. Radaskan kaya lebih. Maka banci manteki dengan nuan. Adina tukang bangunan bagi kang. Rata kena ka lebih tanahna. Ninna ka, galina ka, pundasina. Maka ngoka banci lit bangunan bandatas ne. Lu banci ibanguni saja sembarangan. Sendah kuberikan man bandu kuasa. Kuasa nandangi ngeteh. Kaikin je senuan-senuan. Maka ni na Tuhan Yesus ulah tading ke Jerusalem. Gelah na alo kendu kari kuasa. Maka banci kam jadi saksingku. Maka diogendo Kisah Rasul pasal 2. Idah Petrus kal jementes kai si menruahan. Kai kan si ruah Petrus kal jea. Ibunuh hundu si mereka kegeluh henda ini nama. Nanggo keke iya. Njagenggo nangki kusturuga. Maka nusru makasasi badian dai. Maka rika diola jerarah kam. Ngo salah kal kam. Iruah kena singgu salah ndai. Banakap kalak ndai. Munuh Tuhan Yesus. Ngo selesai. Tapi sangareh
kesasiba dia, enggo sadar kala-kala ndai, enggo salah bangunan kami ndai, maka ia bertobat. Kuasa guna ngeruntuhkan, kuasa guna bongkarkan, kuasa guna kernepkan, kuasa guna ngeradaskan. Maka dua arah teruh ban istilahna manteki, janah nuan. Musti kang siteh kai siman suanan. Adi sisuan ka la Injil, la kari mereken kegeluhun man kala, pela ka bolit gunane. Jadi kulis kali nari. Sendah ku bereken man bandu kuasa nandangi bangsa-bangsa. Ras kerajaan, lako, bungkarkan. Lako, ngeruntuhkan. Lako, ngkernepkan. Lako, ngeradaskan. 3J, bungkarkan, ngeruntuhkan, ngkernepkan, ngeradaskan. Jadi menurut kitab Jeremia enda, buen kepeken dahin, bungkari. Maka makapal kal ngenggup bespusu perhatian manusia ndai, 4J harus dilakukan na. 2, ngenca positif. Maka nggo banci ia membangun, maka nggo banci ia nuan. Tapi mesti kuasa ya. Jadi ndai manguku berikan man bandu kuasa. Adilali kuasa labut hendukai man ruahan, labut hendukai man bongkaran, labut hendukai man radasan. Adila kali kuasa lo kasih teh uga kambangun ca, la kabu siteh uga nuan ken gelahna turah senuan-senuan kudai. Jadi kita kepeken ngabarkan Injil dai, la bancila si ida. Kai nge ibungkarkan Paulus akap ndu i Filipi lah umpamanya. Kai me ibungkarkan Paulus kak ndu i Efesus. Kai nge ibungkarkan Paulus di Antioquia Pisidia umpamanya. Kai nge ibungkarkan Paulus i kota Tesalonika. Kai nge ibungkarkan Paulus i surat Roma. Jadi dia ndak sita, maka na banci kari sisuan apa isi benar. Sada saja lah lebih ya. Roma pasal 3 ku aka ingat nunge. Sada pela banci kala rembak ras di bata alu dalankan undang-undang Taurat. Roma 3 ayat 20. Emang mesti bongkarkan mah. Sada pela banci kita rembak ras di bata alu dalankan undang-undang Taurat. Iya. Lebih. Makanya bongkar kena Taurat ndaya kap nandai banci selamat ibungkarkan Paulus lebih. Maka karirih marah teruh. Kerina manusia yang berdosa ni nama. Upah dosa kematian ni nama. Tetapi pemerintah di bata kegeluhan si rasa lalap ibas Yesus Kristus. Suan kena. Jadi pengkhotbah ulah kita ngatakan peran saja. Ulah kita ngatakan ibongkar saja. Tapi mustika kita kai karya teta sisuan gelah jadi. Maka surat Roma malah sekap mesra. Kerina manusia yang berdosa ni nama bagi. Jadi hadingu kerina manusia berdosa ndai mangibongkar. Uga maka kami lah nerdosa ni nama bagi. Maka sambung nama ayat 25 kuakap ma Kristus Yesus nge arah kematian na ija kita banci ngorembak mulihkan ras di batandai sulihi. Jadi kita ngabarkan Injil dai la banci lah sinin lebih kai ingin siman bongkaran pakai traktor kah atau pakai cangkul kah atau kuga makan banci sindekah handai iruah. Jadi sindekah handai ruat kai nge kari banci je isuan maka na banci turah maka musti kasih teh Injil. Di bahasa si debanna ya melala kalak mah musti sitah kala terbelakang kutandai lebih. Sitah ka uga ka caranya nembah man gana-gana anak. Ya lagi mbuy sekar sitah tapi silang lang na nanggo kutah henda di bata man bongkar nenda
Di masa zaman Paulus dai akap na torat nandai idalan kena reban saya bangci rembaras di bata lang kepeken arah Kristus inca banci kala rembaras di bata dai maka ambur kena me tentang Yesus mu isuan kena mu ipantekina kelah jadi kari bangunan dai suli datas nari lebih ulan lagi pedasa kita laos ngabar kenin di so giulih-ulih kata Tuhan rehman bangku nina pendilo Tuhan man Jeremia. Jadi di pekabaran Injil ras beritakan berita si meriah elabu kepeken banci usaha organisasi pendilo Tuhan man Jeremia entangom kam dekah idilona sekalian nanggo begindu dilona kam. Kata Tuhan reman bangku nina, ku pilih kam ope denga ku berikan man bandu kegeluhan. Jadi Jeremia indah ipilih di bata kepeken kope denga ia tubuh. Ope denga kam tubuh nggo ku serapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Enda tindakan Allah milih Jeremia. Sepeduakan. Ningku ngaloisa. Jadi Jeremia begini surah di bata. Maka kari begini ka surah di bata siman pesehen man kalak si deban. Ningku ngaloisa Tuhan sir dolat ya. Sir dolat maksudna daileng apa ya tubuh pancing ko pilih di bata. Sir dolat artinya ipilih neya bicara lape menurut ukuran manusia. Ning ku ngaloisa Tuhan sir dolat. Lakut te uga melaskan kata. Lengah sekolah teologi ya. Lengah dasar na khotbah. Lengah ya belajar bagaimana eksegesi. Ning ku ngaloisa Tuhan sir dolat. Lakut te uga melaskan kata. Sebeduakan ngudasa dengan aku. Timai tertuan. Ya, jadi dua alasan Jeremia. Ya lakut tekari dari segi pemeta. Kedua, ya aku muda dengar ugani ku ngerana man kala si metua. Si berikut naka. Nina Tuhan man bangku. Jadi ngerana dengar ka di batandai mah. Nina Tuhan man bangku. Lah katakan kamu dasa. Engkai bandi batandai ngenepasa singu dari si metua lolit beda naman di batandai man pantang beda ya makanina lah katakan du kamu rasa tadi bagi kuga tapi laos lah perintah mah ku bangsa-bangsa ku jakam ku suruh mertina Tuhan dayar dolat laban si togani kepeken kairtina Tuhan dolat laban si togani. Berikutnya. Tapi lauslah ku bangsa-bangsa ku jakam ku suruh. Disuruh na kita gua nina. Katakan man bana krina si ku perintahkan man bandu. Maka lah bo cakap ndu si man pesehenken. Cakap Tuhan Yesus ndah ngisi man pesehenken. Kulihi. Tapi lauslah ku bangsa-bangsa. Kuja kita laos mah daerah na. Tapi lauslah ku bangsa-bangsa. Ku jakam ku suruh. Katakan man bana krina. Si ku perintahkan man bandu. Pelan-pelan kita. Hadilit perintah di batanda. Mesti sepesih. Umpamana lah. Paulus lah ku pilih. Kerana manusia dosa. Upah dosa maut. Pesih nih. Ya. Kata di bata. Kai dia basi pesih Paulus ya. Saulus, kai maka aku ayak dunina. Isikin kam Tuhan nina ka. Ngo kata Saulus ndai, maka Yesus ndai me Tuhan. Maka pesih na. Lah kam biar sebab maaf. Mukulis kali nari. Tapi lauslah ku bangsa-bangsa ku jakam ku suruh. Katakan man bana krina. Si ku perintahkan man bandu. Nina Yesus. Mau begini. Aku kap dalam keempat dewata. Nina Yesus. Aku mau ketutuhun.
Nina Yesus, aku mau sumbul kegeluhan. Nina Yesus, aku mau kekeken. Aku mau pakai kalak si mati. Nina Yesus, aku mau singadili kerinana. Iba sadawari pagi. Kai si pesih nandai, mesti si pesih. Lah, si tukangi. Jadi sulih datas nar gelu kat nomor serah. Adi bagi Jeremia lah pertama. Di bata milih saya. Lid ala sena. La alokan di bata. Si peduakan keka. Laos Jeremia lah kepeken banci. Kai si bas pusuh nandai pesih na. Tapi kai si iperintahkan Tuhan Yesus. Mesti si pesih. Makanya Tuhan Yesus jadikanlah kerina bangsa jadi muridku lah suruh namajakan gereja. Jadi murid Tuhan Yesus lah ajari kala sebab mesti pesih na ras harus si pesih. Ku katakan man bandu tapi lauslah ku bangsa-bangsa ku jakam ku suruh. Katakan man bana kerina si ku perintahkan man bandu. Jadi Jeremia lid perintah di bata man bana. Adi ogen juga ku teroh mislit kata di bata si man pesehan kena. Jadi idan dunia Jeremia idilo di bata iya. Lid ala sena di bata Tuhan sirdolat labanci togan entah muda sa iya entah laya beluh ngerana. Lalu jadi persoalan. Sebab ibre kenang kari kai si man katanken Jeremia ndai. Kampe rasaku. Ula katakan si katakan du. Kai si katakan di batandai. Elah pesih. Maka usur nita. Nina Yesus. Nina Yesus aku kap kekeken. Nina Yesus rid dengan aku sekali nari. Nina Yesus. Anakku dosandu enggo iya lemela boningku. Enggo ayat 8. Olah kambiar. Jadi kam rasaku pinakit taseri. Ras Nabi Jeremia. Biar itu gani kala. Biar kita meling. Biar kala lah karya bertobat atitaka. Olah kambiar. Sebab aku kap ras kam guna mulahi kam. Sebab endalah budahin Jeremia, dahin Tuhan sirdolat ndai, maka itemani na iya. Olah kam biar sebab aku raskam guna mulahi kam. Adilit dahin di bata si mandahin kan lit janji nah. Lit janji nah. Oh Abraham memang tadi kan ku tandu mami lit janji nama. Maka didahin di bata si dalan kan labu gegeh ta gegeh nang ngekari teridah. Maka layanilah di bata halu gegeh si berekena man bandu. Olah kam biar sebab aku kap raskam guna mulahi kam. Aku kap Tuhan si enggo ngerana. Siwa. Kenca bagai ipo pinter Tuhan tanah laku ungkuit biberku. Enda gambaran mah. Gelah petenang na pusuh Jeremia dai. Maka tutu hume enggo karib reken di bata. Pedah na man Jeremia dai. Kenca bagai ipo pinter Tuhan tanah laku ungkuit ken biberku. Banjika angkari sungkundui. Huga banang kuit kenca ni duka. Ya pasti Jeremia yang gue tersaban ini pengalaman na. Kenca bagai ipo pinter Tuhan tanah laku kuitkan biberku jenari ni naman bangku. Begikan. Ku berikan man bandu perkataan-perkataan sila bancila ibelas kendo. 10. Sendah ku berikan man bandu kuasa. Nandangi bangsa-bangsa ras kerajaan-kerajaan. Laku bungkarkan. Laku ngeruntuhkan. Laku ngernepkan. Laku ngeradaskan. Ku akan ngubanci sida setiap jelma kepeken lit ngubas pusuh nah.
Adi lain dari runtuhkan loya banci turah nandangi kata di batae. Maka bicara kusungkun kam, kai ngembarenda iruntuh kendu, kai ngembarenda iradas kendu, kai ngeikarnap kendu, maka banci isuan Tuhan Yesus pedah nandai baspusuh ta. Nah, maka si tutup cara mengabarkan Injil enda. Nina Tuhan Yesus lit benih ndabuh ku pinggir dalan. Lit benih ndabuh ku tanah sir batu-batu. Lit benih ndabuh ku semak duri. Lit benih ndabuh ku tanah si muhumur. Tanah si muhumur nda ingin saban si turah. Ban pernah pelalit je. Batu na pela kali je. Maka turah mu ia menghasilkan 30 kali lipat, 40 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Maka na terjadi berhasil. Tapi sering Adi Tuhan Yesus pakai istilah benih ndabu di pinggir pasar, di pinggir dalan. Kainina setan mintes buat nalatura mah. Ndak buka i tengah batu-batu. Bila ka baru buang kai turah tapi bila ka manci mbagesa. Banlang ande bongkar kena batu nandai. Sebetulnya kan ndak bukai semak duri lakai radas kena lebih pernandai suanina saja je. Ngo mama ngate perjuma lah turah di bagena kata. Telu benih na laturah maka sadang meturah ijaturahna. Iya tanah sirbat si mehumur dai. Maka nina di Bataman Jeremia bongkarkan lebih katanya. Ruahkan lebih. Radaskan lebih. Maka na banci suan. Seri rasanya Tuhan Yesus khotbah. Bagai ka. Jadi dibagi bas pekabaran Injil si gendeki. Kalau lo kira-kira mesra sakal. Engkai maka lar kini teken. Engkai maka langit ngalokun kata di watandai lagi. Melala saja pernah. Lakin banci turah. Maka sinin dukari si banci turah. Lah nailik je pernah. Banci turah. Tapi di melala sedengar je gana-gana na. Melala dengar je kesombongan na. Melala dengar pengangkan na. Lakin banci turah kata di batandai. Maka Jeremia ndai maka banci turah. Bicara ngudasa pe aku nina udah katakan ngudasa nina mis. Lape aku lah belum ngerana nih udah katakan nina. Ku berikan kariman bandu belum ngukam kari ngerana bagi. Maka disungkun du Jeremia. Payu kal kam nge Jeremia. Lah kal memang melala pemetah hendu. Tapi kasih iberikan di batandai kerinana. Banci iya lo kendu. Ban buai sakak pemetah tamakalana kita pemetah. Hadi Jeremia lah pemetah na jujur-jujur saja iya. Maka nina Tuhan dai ku beri kemandu kuasa. Kasih ku katakan man bandu. Katakan man bangsa-bangsa dai. Hadi bagai bicara ku sungkun kam. Uga ngicara ngabarkan Injil akap ndu ya. Sadang cekok katakan di batas kalenda. Adi lakin ruah dulu be. Pernah. Maka sitim perjuma kalbana. Maka di Jeremia pasal berikutnya katakan nak ulah kam nuan tengah rambah duri tenggalai juma du silanga tenggalai kai lakin banci turah. Jadi kai maka langat turah kini tekenta. Uga maka jadi kita ngalokin Tuhan Yesus. Pernandai lalap. Idahan dundai ndak bui pinggir dalan ni na. Likat ndak tanah batu-batu ni lai bongkarina lebih ya jage makana peran PJ suana dengan ka bukrina natura ngo belala pergumulan maka mati ka kata di batandai katanya tapi sila halangan nandai nginca banci turah maka kalimat si terakhir lah banci kita lupa adilaus kita ngabarkan Injil sininlah batu kai ngilit bas pusuh kadek-kadeng kuenda maka latura pern siapa ingin menruakan maka banci karisu enda
bangunan siapa yang mesti iruntuhkan, maka na banci kari bangun simbaru. Apakah hendak teologi ananggo salah, apakah hendak pengangkatan nina kalak, apakah hendak pengalaman sendiri. Jenda mengabarkan Injil dai, gelah banci sitah apa yang siman ruahan. Nggo dilalik ruah suan saja kuga. Kampeng gue belum ngatakan sebagai percuma. Ula baba tak torpak. Kai pelaman baban, benih saja baba, angguri saja. Nggo tawai kalak kam. Adina nuan lah banci lalit nggo pernah je. Maka setiap hati manusia, jika manusia ndara bandosa, lit je pusuh singelawan di batandai. Adi endal langai cabut, suani pelalap lu banci turah. Toto kita. Ngoya jarindu Jeremia ndai. Gelah ula ikatakan na iya udasa. Ula ikatakan na iya labluh ngerana. Tapi musti ikatakan na kata dibatasi berekendu man bana. Maka sanga iya ngatakan kata dibatandai kepeken. Laban cila ibongkarina. Iradas kena. Sila cocok. Gelah banci ibangun. Aduh kata dibatasi payo. Jadi si salah ndai iya beken. Maka dinin kami kalau setiap bertobat. Lit ngisi abek kena. Lit ngisi radas kena. Maka turah kini terkena. Tuhan kami Yesus. Adi kami megi-megi. Adi ngutah kami. Engkai maka lah turah kini terkena kami dai. Bansanga kami ngalokan Yesus pe. Lah boleh kai kalpe iradaskan kami. Persada kami jikrinana. Ngule saja kami Tuhan Yesus ya beki kami sila bancipan. Endar kini teken ngeranalah kaman kami apa ikin siman bongkaran apa yang siman radasanken gelaban turah. Kata Yesus si bagi kami dungna tutuh kami kala si kini teken. Tapi sadalah kami lupa ban bereken dunga kuasa makalah peturut murid di Laos adalah berikan kuasa kesasibat dia adalah Laos yang ngabarkan Injil. Maka jaminan itemanin dunga kami adalah Laos kami ngabarkan Injil mulahi kami. Ibas kerina na kebiaran dai. Bujur Tuhan kami Yesus sembah kami kam. Amin.